अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली गुल बुकटी और आप देख रहे हैं बुकटी स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं इस बात पर रोशनी डालना चाहूँगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में अचानक क्यों इजाफ़ा किया गया और डीज़ल की कीमतें क्यों अचानक बढ़ी हैं, इसका आखिर वजह क्या है। तो असल वजह ये है कि यूक्रेन और रशिया का जो कशीदगी है, ये इसकी मेन वजह है। इस वक्त जो तेल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, जो 12 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया गया और 9 रुपये से ज़्यादा जो डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा किया गया, इस तरह बाकी तमाम चीज़ों पर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि जब भी तेल की कीमतों में इजाफ़ा होता है तो बाकी तमाम अशिया खुर्दनोश पर असर पड़ता है। क्योंकि पेट्रोल जब भी बढ़ता है तो दुनिया की तमाम मार्केटों में महंगाई आ जाती है। तो इसकी असल वजह क्या है? लोग हैरान है कि क्या हुआ अचानक कि जो 12 रुपये पेट्रोल की फ़ी लीटर पर इजाफ़ा किया गया, इस तरह का कौन सा तूफ़ान आ गया दुनिया में। तो वजह यह है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार है। रूस ने यूक्रेन के गिर्द घेरा तंग किया हुआ है। दरअसल दुनिया ये समझ रही है कि रूस की इस वक्त कशीदगी चल रही है दरअसल अमेरिका और यूरोप के साथ। तो यूक्रेन उनका करीबी टारगेट है, कमज़ोर है, इसीलिए वो यूक्रेन के गिर्द घेरा तंग किया हुआ है इन्होंने। तो दुनिया में अरब ममालिक के अलावा रूस ज़्यादा तेल बरामद करने वाला मुल्क है। अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान बड़ी कशीदगी पैदा हो जाती है तो रूस से सप्लाई मुतासर हो जाती है। रूस यूरोप को तेल की सप्लाई बंद करता है या कम करता है, तो जो मार्केट है अरबिस्तान की, तो उसकी मार्केट की मांग में इजाफ़ा हो जाता है। यहाँ रश हो जाती है ग्राहकों, क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा तेल दरामद करता है। यूरोप को बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत होती है। वो पहले तो रशिया से ख़रीदता है, क्योंकि रशिया बहुत करीब है उनके। यूक्रेन के रास्ते या दूसरे भी रास्ते हैं जहाँ यूरोप को तेल पहुँचती है रशिया का। अगर रशिया कशीदगी की वजह से तेल बरामद नहीं करता, यूरोप को नहीं देता तेल, तो यूरोप को रुख करना पड़ता है यहाँ अरबिस्तान की मार्केट की। तो इस मार्केट में इतना रश हो जाता है कि यहाँ ये तो दुनिया का एक रवाज है, जिस मार्केट में मांग ज़्यादा हो, जिस चीज़ की मांग ज़्यादा हो, तो उस चीज़ की कीमतें ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ की जो तेल है उसमें अचानक इजाफ़ा हुआ और फ़ी बैरल तेल अभी इस वक्त मिल रहा है $95.5 का। मतलब कि पहले $80 का मिल रहा था, अचानक $95 पर आ गई। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इजाफ़ा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने भी मजबूरन इजाफ़ा किया। क्योंकि अगर पहले पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर है, ख़जाने खाली हैं, अगर ये बोझ भी हुकूमत अपने ख़जाने पर डालता है तो ख़जाने पर बहुत बड़ा एक बोझ बनेगा, ख़जाना बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। तो वो हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हुकूमत मजबूर है इस बात पे कि वो तेल की कीमतों में इजाफ़ा करें। इमरान खान साहब ने कोशिश की थी, पहले तो समरी मुस्तरद की थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आवाम पर ज़्यादा बोझ पड़े, लेकिन मजबूरन उन्हें करना पड़ा, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। तो ये एक मेन वजह है। यूक्रेन और रूस की जो कशीदगी है, ये इस वक्त इजाफ़े का सबब बना है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ील क्यों हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम को ज़्यादा क्यों महसूस हो रहा है कि 12 रुपये फ़ी लीटर तेल में जब इजाफ़ा हुआ तो पाकिस्तान की आवाम इतना ज़्यादा परेशान क्यों है? इसकी भी वजह है। इसकी असल वजह ये है कि पाकिस्तान जो पाकिस्तानी करेंसी है, उसकी जो कीमत है वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। पाकिस्तानी करेंसी कमज़ोर हो चुकी है डॉलर के मुकाबले में। डॉलर 180 तक पहुंच चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा असर है जो आम आवाम पर पड़ रहा है। पिछला हुकूमत अगर किसी भी तरह मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया हुआ था तो ये भी बड़ी काबिल तारीफ़ एक कदम था, उनका हुकूमत का काबिल तारीफ़ कदम था। क्योंकि मसनूई तौर पे भी कंट्रोल करना या मतलब कि नेचुरल तरीके से कंट्रोल करना, जिस तरह भी करना है, डॉलर की कीमत पर जब तक कंट्रोल ना हो, जब तक डॉलर की कीमत कम ना हो, कम से कम 150, 130, 140 तक पहुंच जाए, तब एक आम आवाम सुख का सांस ले सकता है। इसके लिए आसानी हो सकती है। अगर डॉलर की कीमत 180 तक पहुंची हुई है
تو پھر تو پاکستانی عوام کے لیے مشکل ہے، کیونکہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے باہر سے جو تیل خریدتا ہے وہ خریدتا ہے ڈالرز سے، تو ڈالر اگر کمزور ہوگا، روپے تگڑی ہوگی، تو اس وجہ سے جو ڈالرز سے تیل خریدی جائے گی وہ پاکستانی حکومت کو کم قیمت میں پڑے گی۔ اب اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ قیمت میں پڑتا ہے، کیونکہ $1 180 روپے کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اثر تو پڑنا ہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ ایک دوسری وجہ یہی ہے کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ بہت کمزور ہے اور ڈالر بہت زیادہ تگڑا ہو چکا ہے۔ اگر پاکستانی گورنمنٹ، اگر عمران خان ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کوئی قرضہ بھی ادا کر پائے گی اور اپنے عوام کو کوئی ریلیف بھی دے پائے گی، کیونکہ عوام کو ریلیف دینا یا قرضہ ادا کرنا اس صورت میں ممکن ہے کہ ڈالر کی قیمت کم ہو اور روپے کی قیمت تگڑا ہو، تو تب جا کے نا پاکستان قرضہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان پہلے جو فی ڈالر 100 روپے تھا، تو پاکستان مثال کے طور پہ اگر $1 ارب کا مقروض تھا تو پاکستانی روپے کے حساب سے وہ 1 خرب روپے ہوں گے۔ اب اگر 180 روپے فی ڈالر ہے، 180 روپے فی ڈالر ہے، تو اگر $1 ارب کا آپ قرضائی ہیں، مقروض ہیں، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ 180 خرب روپے کے مقروض ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، پاکستانی حکومت کو اس بارے میں سوچنا ہوگا، اور سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنی ہوگی۔ ڈالر کی قیمت کنٹرول کیے بغیر پاکستانی عوام کو ریلیف دینا یا اپنا قرضہ اتارنا یہ ناممکن چیز ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اگر جنگ چھڑتا ہے روس اور یوکرین کے درمیان، کیونکہ امریکہ کے بقول جنگ تیار ہے، فی الحال روس تو اس بات سے انکاری ہے کہ میں بہت جلد کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا یوکرین کے ساتھ، لیکن امریکی تجزیہ نگار یا امریکی جو انٹیلیجنس یا حکومت وہ صاف الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ روس حملے کے لیے بالکل تیار ہے۔ انہوں نے فوج اکٹھی کی ہوئی ہے یوکرین کے بارڈر پر، اور کسی بھی ٹائم حملہ کر سکتا ہے، مطلب کہ ہفتے میں کر سکتا ہے، یا جو اولمپک گیم چل رہے ہیں چائنا میں وہ ختم ہوتے ہی کر سکتا ہے۔ اس کا امریکہ کا موقف یہی ہے کہ روس بالکل حملے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے۔ انہوں نے فوجی ساز و سامان بھی آ کے بارڈر میں رکھے ہوئے ہیں اور اتنا فوجی اکٹھا کر لیے ہیں کہ وہ یوکرین پر حملہ بھی کرے گا اور کافی حصوں تک قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ امریکہ کا موقف ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستانی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑے گا، اور سب سے زیادہ تو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد جو باقی مصنوعات ہیں اس پر بھی بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ جو پاکستان باہر سے امپورٹ کر کے لاتا ہے وہ تو بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں گی، جس سے پاکستانی عوام کے لیے مزید مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیاری کرنا ہوگا پاکستانی عوام کو۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے خرچے کم کرنا ہوگا۔ جو عام عوام ہے انہیں اپنے خرچوں پر کنٹرول کرنی ہوگی اور اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے، تاکہ ہر گھرانے پر زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اگر بوجھ پڑ جاتا ہے تو اس مہنگائی کی دور میں، اس تیز رفتار دنیا میں پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس گھرانے کے لیے سنبھلنا اور دنیا کی رفتار سے چلنا۔ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔